кур мегӯем мо дар водии зарафшон лахчо қариб барои шашлик камонан қариб не омода шуда. дӯстони азиз, касе ки наздиктари навора мебинед, ин навор пага медуна. агар ҳамин рӯз бибинед, марҳамат биёед. як бор дига салом алейкум акай фарзон, хуш омадед дар манзили зисти. яъне аз ин бар мемояд ки таърихи дурӯза дорад. таърихи дурӯза дорад. хуш омадӣ ба деҳаи роҳинав. Дига кучаи худмон. Сомона биёрам, 30 сомона чӣ хел шаб биёрам. бепул шаб биёр. ҳамон бепул шак биш. ассалому алайкум бародарои азиз, мо қарор дорем дар деҳаи роҳинав, ноҳияи фарход, дар хонаи деҳқонбача хостем ки як шашлиге ки як сол пеш омадагӣ будем, ҳамин кор такрар шавад. вале мехоҳам ки хеста дар бораи шашлик кардани дигар чӣ маълумот диҳам, аз ҳисоби кам ин гириб ғам додистай, ягон чи дар назар шакли пурра қатъӣ натофтистай. аз ин хотир бародарои фарход зинда бошед, комментария, лайк, дастгириро фаромӯш накунед. мо дар ин ҷо ҳамроҳи бародар раҳимҷон қарор дорем. раҳимҷон, ягон чи гуфтанӣ бошед агар? марҳамат бародарҷон. сараввал шуморо хуш омадед мегӯем ба фархори босонӣ нури зия тоҷи сар. беҳтарин суханҳоро қайд кардан дар тобистон аллакай гириб шудага. И бактерия вируса бактериум хато наметавонем бародарони азиз. иншаалло кӯшиш мекунем ки барои бародари азиз мо ки ин қадар роҳи тӯлониро дареғ надошта ба фархори босонӣ омадаем, як навори хуб пешниҳоди шумо кунем. ҳамин хотир дастгири шумо пешрафт моаем ба ҳар як лайки комментария шумо иншаалло мо хушнуд мешавем, хушбахт мешавем ки дар бари моем ва ҳар як наворои моро пайгирӣ мекунем. саломат сарбаланд бошед. зинда бошед раҳимҷон. мо ҳар вақте ки ба ин хоки аҷдодӣ қадам менеҳем, ягон вақт худамонро бегона ҳис намекунем ки барои дарӯзкар мегӯем ки дӯст хуб аст ё бародар. мо ба дӯсте ки бародар бошад, ин дӯстое ки бародар ҳастанд бас қабили раҳим продакшн бенояд инсонӣ хайна пешаш мешинӣ, намефорад ки дур бошӣ. ҳамин хел инсони поквиҷдону ростқавлу қавии ирода ҳаст. бо неруд метиҳад. деҳқонбача, шамси ҳабиб, акай сафархон, зоир бизнес, инам беҳад инсони хубай. мо ҳамин ҳар вақте ки роҳинавда мебинем, худ мо ҳис мекунем ки ҳамҷо 6-7 аъзои оила мо ҳамҷо ҳастанд. ғайр аз ин падару модари ҳамино моро ҳамчун ранги фарзанд эҳтиром мекунанд. аз ин хотир пайгир мебошем барномая, лайк, комментария дареғ намедорем. ин алоф ба осмон биромад, лекин результат нест. бори дигар салом, ина нигоҳ кунед. кур мегӯем мо дар водии зарафшон, лахчо қариб барои шашлик камонан қариб не омода шуда. мо ҳамроҳи деҳқонбача тасмим гирифтем ки ин шашликҳоро ҳатман дар ин ҷо мегузорем ва дар асоси гузошта бисмиллоҳирраҳмонирраҳим истеъмолашон месозем. бародаро, устод скутера сабират кард, магазин бурдеста. скутер дар кор боша, заҳрнок реклама канда. скутер бигир. магазини деҳқонбача. деҳқонбача ҳамҷудам намонди мухӯзан ва реклама кардӣ. реклама чизи асосӣ аст. муҳаррики тиҷорат реклама. муҳаррики тиҷорат реклама чизи асосӣ. дӯстони азиз, касе ки наздиктари навора мебинед, ин навор пага медуна. агар ҳамин рӯз бибинед, марҳамат биёед. шашлика бераҳмед манрават кардагим 1.5 сутка мешавад. байношон дамондан ди лакиҷо дигар ҷо надорам. неам баландӣ мондан ди чӣ инҷа. бале хоб биёед бачо. бар инават ташаккур. ина худат карди деҳқонбача? не нишон додам, телефон қатӣ гуфто чӣ хел кунем кардам. хонагиҳо кардана. хаде дакиҷо бидем. шудам қатӣ шумо нишаста бидем. мо субҳоналлоҳ ба амри худованд ҳама қадар сар мудар мекард. хай дору дод деҳқонбача. ҳамин доруҳои фархор оригинал будиам. фархор ҳама чизаш оригинал. сара мурғашку ай гӯшти гӯспанда хубо. ин мурғаша бисёр хӯрдан дар кор нест ки баъдан бародаро ҳамешин
ها گوشت برادرها. گوشت برادرها. برادرای عزیز اینا ما سبحان الله 2 4 6 8 10 12 14 16 سیخ شاشلیک موندیم 20 ثانیه دست ترگی 20 ثانیه دست ترگی دو خوستاو شاز مو بخریم اول پس دوکی افکنا گریزون با کسان نشیم سرازو ها رویگون اینا انشالله اوزی تیار میشد میزنیم با شما معلوم میتیم دیکن بچه دام میزنه که چیکار مزه مزه شو اینا نگاه کنی اوجه پیشش سرخ شد حساب اونه که هوا گرمه پیشش اوجه که هوا سرخ شده ایستاده دیکن بچه این مسئله خطی اوجه گرگه اینا نگاه کنی ایمان بد نبده او دیده اوجه گوشت گرم داره گوشت نو سویت گرم در آبوش گیر رسم خوبی فرخوری رو گمک شد برادران عزیز ما میخوایم که درباره تاریخ شاشلیک برای شما معلومات دیم و این سوال به ما کمتر عاجزی میکشیم در این سوال معلوماتی پره میخوام بچه میده خب درباره تاریخ شاشلیک شاشلیک از کلمه یونانی گرفته شده معنیش یعنی یک سیمای گوشت برادرها. دینا تاریخ یعنی نه دینا زنگ زدیم سنگاله گرفت گوشتی مرغ تیار کردگی منروت کردگی موندگی اینا امروز ما بپزیم یگان ساعت است تاریخش انیق میشود که چی گپ میشود تقدیر شود برای شما گپ میزنیم تاریخش نه تقدیر شد تاریخش گفتیم من دینا ایدایشش ایدین اثر شد یعنی از این بر میاد که تاریخی دروزه داره تاریخ دروزه داره ما این حتما استعمال کردیم یا بگردون که سوخت. خب بوکی مونده شده خب بچه پیش ببرد ما در اونجا قطعی برادر صحبت میکنیم برادر عزیز مردمی فرخور پر و بود یک بار دیگه سلام علیکم اکای فرزان خوش آمدید در منزل زیست جای پدری اکای ظهورجان دهقان بچه انشالله که حضور داریم و بنده اکای سفرخان جان تیوی اینچنین زوری بیزنس اکای شمس حبیب که در بسیار فیلم های تربیتی میبینید یک بسیار مرد خوب مرد بهترین و انشالله که انسان پاکدامن سر یک پیاله چای اوچگی انشالله که جمع شدگیم به همین خاطر مقصد اومدن ما طلب دیدار است ورنه این نان و نمک در همه جا بسیاره سردار نون و نمک در همه جا بسیاره لیکن نون و نمک دوست خوردن هر کس را میسر نمیشه به شرطی که پاس بدارن نمیشه پوسی نمکدان رو ندونستی کورد میشه چکر جرغاتی چیسته اوچگی است بگو خونه اکای زربه چی بیای شما نه مهمون نمیشینه خونه‌دار نمیشینه مهمون نشینه خیاشتگی ها مهمون نمیشینه خونه‌دار باید نشینه خونه‌دار راست نیست ما راستیگه مهمونداری در به حد خوبیم دا مهمون جای شیشتن شنم یابیم من یکی قچیخ میکنم میره ها شما ده آماده خب باشه خب اکای شانس کردیم خیلی دیگه سلامتی خوبه هر شو اومدی به دهه رویناف اینجا کوچه خودمونه نه زریعتی ها کسی که تلفن هر بگی پیسته بخور نه دارم و اکنید لقمه همان است که با هم خوریم در حلقه دوستان جمع شدگی هستیم انشاءالله حوزی شاشلیک هم جورت بکن بچه اینا یه بودیتون تیم شاشلیک هم میزنیم کی در 20 تومن بیارم 30 تومن چه خیلی بیارم به پول شا بیار هم به پول شا بیشتر اومدن عزیز شاشلیک ما تیار شد از بوش معلومه که بین شاشلیک خوب است شبادی خودم باز میبینیم لذت مزه چه حاضر میفهمیم که گل درباره چی رفته است بعد که جنباز کردیم حتما در آخر شما میگن که بی مزه بود یا با مزه از اون رحمت رفتیم بیو سفر جان